Hello guys, see? Ang ganda guys, oh. Ayun. Ayun yung Universal guys, oh. Yan guys, oh. Look. Wow guys. Yan yung bridge, amin dadaanan. Kaya tayo dito. Kaya picturean ko lang. Sige, tuloy ka lang muna. May mga ano, oh. Yan na, Universal guys. Universal Orlando, the largest Universal. Let's go. Walking tour. Walking tour and detour. Ang ganda ng ano, double tree yan. Yan, oh, double tree guys. Magiging triple na yan. Tambon pa, magpayong ka. Sarap ng panahon. La. Pero sa Monday, magsa-shuttle na tayo. Free shuttle. Okay. At least nalakad na natin ngayon. Picture po. Mag-picture tayo dito, man. Teka, kukuha natin yung tripod. Teka. Aanin ko muna. Hindi man tayo nagmamadali. Bibidyohan ko lang hanggang malapit. Ayun, nakita tayo in the future. Yeah. Yan guys, oh. Ganda. Oh, ganda. Kita natin. Oh, look.